ऊपर सेल्फी लिया जा रहा है आपका।
ওই যে ছোট্টগুলা দেখ মমিগুলা দেখ ওই যে মমিগুলা দেখ ছোট মানুষ আমরা করতে খাওয়ার ছেড়ে দিকে তাকাবো। आइए नंदी महाराज के ऊपर सेल्फी लिया जा रहा है आपका। नाराज जी जेडी वाली मासे ना नहीं जाए ভাত খাবে না তরকারি অনেক কিছু লাগে
তোল তোল ফট করতে হয়, ছবি তুলি যাতো। मार में मोहल्ला चलो नंदी जी
তোমার হাতে